आउ एक अध्याय आलोचना करिबा अर्थात सेई दुई अज्ञात राशि रो समाधान दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घात सहसंबंधर समाधान पूर्व प्रतिकल्पन अपसरण और वज्रगुणन तीनोटी मेथड को आगे बुझी तो से तीनोटी पद्धति पर एबे 4 नंबर पद्धति है क्रामर नियम अर्थात क्रामर्स लॉ तो क्रामर्स लॉ को आगे स्टेप बाय स्टेप बुझिବାକୁ चेष्टा करिबा ये मध्य आउ एक पद्धति तो एठी देखो अनुशीलन 1b रे तुम दशम श्रेणी बही अछि 5 नंबर अछि अनुशीलन 1b अछि 5 नंबर क्रामर्स नियम प्रयोग करी सहसंबंधर समाधान करिबा I get 2x plus 3y equal to 5 3x plus y equal to 4 वज्रगुणनर अल्पटिक विपरीत होला हमर क्रामर्स लॉ कारण उभय परस्पर परिपूरक वज्रगुणन रे हमर c अर्थात एटा इक्वेशन जदि हम मान लेबा ताले c1 ता वज्रगुणन रे इक्वल रहे क्रामर्स लॉ रे वज्रगुणन परिवर्तित होई सेपट रहे तेणु क्रामर्स नियम रे जदि हम समाधान करबा ताले समीकरण ठीक अछि क्रामर्स नियम अनुसार समीकरण ठीक अछि तेणु हम एटा लिखबा 2x 3y 5 एटा इक्वेशन 1 3x y 4 एटा इक्वेशन 2 ताले एठे हम लिखबा स्टेप प्रथम स्टेप एठारे कारण स्टेप प्रथम स्टेप ले जोटा थिला कि वास्तव में समीकरण क्रामर्स नियम अनुसार ठीक अछि कि नै एटा मतलब दुई जगह देखा जाय प्रथम नंबर वज्रगुणन रे द्वितीय नंबर क्रामर्स नियम रे अर्थात क्रामर्स रूल रे देखा जाय तेणु क्रामर्स रूल रे प्रथम स्टेप रे देखले समीकरण ठीक अछि जदि ठीक अछि ताले द्वितीय स्टेप ना एठारे a1 2 b1 3 c1 5 a2 equal to 3 b2 equal to 1 minus c2 equal to 4 ताले आमे एठी क्रामर्स नियम जे प्रथम हम देखिबा जे उक्त सहसमीकरण दयरे तीनोटी डिटरमिनेंट पाइबा पूर्व में डिटरमिनेंट विषय रे बुझिथि एटा हला वर्ग मैट्रिक्स तेनु हम जो तीनोटी डिटरमिनेंट आ पूर्व जो डिटरमिनेंट कथा हम कहिछि से डिटरमिनेंट एठी हम क्रिएट करि परिबा तीनोटी डिटरमिनेंट एठी हम पाइबा गोटे प्रथम हला कोन ना फर्स्ट कोनटा ना डिटरमिनेंट ताले फर्स्ट डिटरमिनेंट सूत्र होछि a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 जदि हम समाधान करबा त कोन हो पिला देखो a1 होले 2 a2 होले 3 b1 3 एला हमर 1 तो जब पाइबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 into 1 minus 3 into 3 यदि हम डिटरमिनेंट मूल्य पाइबा चाहिए ताले इसको केते हला ना इक्वल टू 2 minus 9 equal to minus 7 यदि डिटरमिनेंट मूल्य हम पाइबा minus 7 सेकंड स्टेप देखिबा सेकंड हला डिटरमिनेंट x एटी डिटरमिनेंट x रो मूल्य हम एटी निर्णय करबा तो डिटरमिनेंट x होची -c1 -c2 एवं b1 b2 -c1 -c2 b1 b2 ताले मूल्य प्रयोग करी ए जो डिटरमिनेंट x रो मूल्य बाहर करबा केते होची ना -c1 लेके 5 -c2 4 b1 हला 3 b2 हला 1 ताले
5 गुणन 1 माइनस 4 गुणन 3 তাহলে 5 माइनस 4 3 12 তাহলে এ মধ্যে বাড়লা মাইনাস 7 নেক্সট হইলা কোনটা না থার্ড রে আমি পাইবা কোনটা কারণ তিনটি কইছি আমি যে তিনটি ডিটারমিনেন্ট পাইবা থার্ড হইলা ডিটারমিনেন্ট y ডিটারমিনেন্ট y আমি লিখিবা না a1 a2 minus c1 minus c2 এটা হলো ডিটারমিনেন্ট y এর মূল্য a1 a2 minus c1 c2 তাহলে ডিটারমিনেন্ট y এর মূল্য বাহার করতে a1 হলো 2 a2 হলো 3 minus c1 হলো 5 minus c2 হলো 4 তাহলে क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 4 minus 3 into 5 তাহলে इक्वल टू 8 minus 50 এর মধ্যে মাইনাস 7 তাহলে এটি আমি তিনটি ডিটারমিনেন্ট পাই গলে এই তিনটি ডিটারমিনেন্ট পাই গলে তাহলে আমি কি লিখবা অতএব x equal to determinant x by determinant যদি আমি x ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଭଲ କରି x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା determinant x ଏ determinant ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ପାଇଯାଉଛୁ ତ ଯଦି ଦେଖିବା determinant x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ -7 determinant ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ -7 তাহলে ইকুয়াল টু 1 সেই করি y equal to determinant y by determinant তাহলে determinant y হলো -7 determinant হলো -7 equal to a মধ্যে 1 এটি x এর মূল্য পাইলে কি y এর মূল্য পাইলে আমি এটি বলতে পারি তাহলে অতএব x এর মূল্য 1 ও y এর মূল্য মধ্যে 1 হলো তাহলে আমি এটি লিখব অতএব নির্ণয় সমাধান x y equal to 1 1 आंसर एटी आंसर समीकरण क्रामर्स लॉ पिला देखो प्रथमे क्रामर्स लॉ नियम जे समीकरण ठीक अछि कि नाही जदि न थाए ताले नै वज्रगुणन नियम करी हमें तत्व समीकरण करे लिखिबा जदि समीकरण ठीक अछि ताले द्वितीय स्टेप भेला एठारे a1 b1 minus c1 এটা c1 এর সমীকরণ minus c1 এটি a2 b2 minus c2 তাহলে আমি যে মানগুলো পাইলে উক্ত সহজ সমীকরণ দ্বয়ের তিনটি ডিটারমিনেন্ট পাইবা এটি হলো ফার্স্ট হলো ডিটারমিনেন্ট সেকেন্ড হলো ডিটারমিনেন্ট x থার্ড হলো ডিটারমিনেন্ট y তাহলে ফার্স্ট ডিটারমিনেন্ট এর মূল্য তার সূত্র হচ্ছে a1 a2 b1 b2 তাহলে উক্ত সমাধান মানলো -7 সেকেন্ড হলো determinant x -c1 -c2 b1 b2 তাহলে উক্ত মূল্য মধ্যে ভালো সেই হতে -7 থার্ড হলো determinant y determinant a1 a2 -c1 -c2 সেই হিসাবে তার মূল্য মধ্যে ভালো -7 কেন আমি পাইবে যে আপনি x determinant x by determinant 1 y মধ্যে সেই করি অর্থাৎ এই স্টেপ গুলো তুমি যদি প্রয়োগ করিবা তাহলে তোমার এই ক্রামার্স নিয়ম ফুলফিল করতে পারবে তেমন ক্রামার্স নিয়ম প্রত্যেক চ্যাপ্টার তুমি দেখে দেই পিলা আসো ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ଆମେ କ୍ରାମାର୍ସ ନିୟମ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା